10 ans de mariage en Afrique, mais nanda ozolala na jini atakuombea mwanamke kutoka hapa mbezi bale bandumba banakuwa migini atakuombea bashindikana ndio utapata chauffeur jo bwana bibi kusema kutoka tizo ni mwanamke anashindwa kujua ni nini kenye bwanaka anapendaka. Wandugu wapenzi, naitwa Vatican Kaembe, host wa Best Way TV show. Nadhani nafanya muda mrefu hatuonani, lakini leo Mungu anasaidia tunakutana. Mkiangalia vizuri mtaona changement iko kwa munene depuis kipindi tulikutanaka na hapa sasa tulikuwa na mitarishia TV show yenu. Mnaona tunakuwa na studio yetu, tunapenda kusignale mara moja kila mtu wote mwenye kuna ya kutuambia au kunapenda message apeleke communauté, vraiment platform ya weku ya kuongelea iko hapa. Kwa bila kukawia, sujet ya leo tutaongelea kwa sababu vie quotidienne ya Africain mu Europe ou soit mu Amérique. Sujet ya tutaongelea leo surtout le mariage. Pourquoi tutaongelea mariage? Parce que problème comme ma communauté. Batu balishi 10 ans kwa Afrique, mais kufika mu Europe soit kwa Amérique 3 mois bana de séparer. Pourquoi? Alors, leo sina mi moya, niko na ba invité bangu tuta décortiquer. Tout à décortiquer nabo kila mois avant si vous décortiquer kila mois attendre du présenter et puis tu as au sujet du jour et dans ça maramoa ku première position tout qu'on a frère Serge Kasongo et frère Serge Kasongo plateforme iko yako du présenter bien kutufata comme ça progresser maramoa. Jina langu ni Serge Kasongo para Vatican nasema. Alors tunakuja hapa juu ya kuparticiper mu émission kuleta ma point de vue par rapport à ma question itakuwa leo. Alors fatan kitu kulongela juu ya ma mariage uko marié ou soit uko single comment est-ce que ouais niko marié niko na bibi na watoto. OK, frère Serge Kasongo niko marié, papa Cosmato. Mimi naitwa Cosmato. Jina ya famili ni Bonko Nduba. Kwa lakini mimi naishi hapa Glasgow muda mingi. Niko séparé 2 fois. 2 fois, séparé 2 fois. Pas expérience à mener parce que nawe uko mu Europe na tunongela jua ku décortiquer pourquoi ma séparation peut-être on a na side nyingine ya part ba marié. OK, tout qu'on a chia person wa Best Way on va vous présenter devant la caméra. Kwa jina naitwa Bata Dileta au Bata Ngolo, niko chia person wa Best Way na niko marié divorcé na niko célibataire. Tout. Au célibataire. Ah. Non. On a bibi. C'est bon, merci. Et tout on a papa Bertin. Papa Bertin a dû présenter. Na mimi jina langu ni Bertin Kambale. Wengine wanaita wanajaribu kusema au ni Kambale iko Zambia lakini ni Kambale. Mie niko séparé na niko naishi na partner kwa hiyo wakati gisi ambao wanasema huku, lakini upande wa kwetu ningesema kama niko marié. Okay. Ila huku ni kusema niko séparé na niko naishi na partner. OK, merci beaucoup. Nadhani tunasikia wandugu ba invité bangu kila mmoja anajipresenter. Alors tunapenda ku décortiquer nadhani kila mtu kuna different status mu gisi présenter devant vous. Alors tunapenda ku décortiquer tujui pourquoi beaucoup de divorces en Europe. Dans une première position, tu lianga na Serge Kasongo, tanzia directement avec Papa Bertin. Question est quoi? Pourquoi beaucoup de divorces en communauté africaine? Surtout, batu balishi 10 ans en Afrique, banafika en Europe, bana vivre 3 mois, 2 ans, 1 année, il y a séparation. Bah, dit séparer maman. Alors, question à quoi yako? Ni dû à culture. Njo bana batu bana shida ko gérer culture, bah dit séparer ou soit ni banaume banakuwa baba zaidi au banamuke banakuwa baba zaidi. Ou soit ni benefit, ni makuta selon gisi batu bengine banaweza kusema selon wewe unaweza kusigere nini kufuatana na hii situation. Bon, selon mie naweza kusema kweli kama kuko difference munene sana ya culture mu Europe. Parce que d'abord kwetu
façon yetu tunaishi kwetu tunaishi famille. Donc ukiwa uko na bibi, famille yako inaweza kuintervenir, famille ya mwanamke inaweza kuintervenir, na barafiki tu sawa wote wanaweza kuintervenir. Na wakati yenyewe wewe mwanaume na mwanamke mko mnaishi pia mwile respect ya famille yenu na valeur ya famille, valeur ya communauté. Mais kufika uko we mwenyewe na bibi na mnakutana culture tofauti. Selon we ni culture ndio kunafanyisha batu bajisepare. En tout cas nitasema que culture iko inatuma batu banajisepare dans le sens ya kusema ndio culture ina affecté comportement ya bote ya mwanamke na mwanaume. Okay. Donc parce que question ilikuwa anajibaze ku culture soit mwanaume anakuwa mbaya au mwanamke anakuwa mbaya zaidi ou soit ni problème ya benefit makuta, tuseme makuta en général tukisema tuitie vile. Alors selon we kukusikia kwako na bengi kutufata unajibaze ku culture. Merci beaucoup. En tout cas unajibaze ku culture. Selon we ni banaume banakuwa babaya, ni banamke banakuwa babaya, au ni bote bawili wanashinda kugere culture, ou soit ni makuta yenye batu banapokeaka au benefit job center na income support child benefit tax credit ndio inafanyisha bitu binala kwenda vraiment. Selon moi en tout cas tout à fait normal. Kwanza na mimi naona kaisa vile au hadisi ya komedia. Komedia ni ule mtu mwenye anacheza kama komedi. Juu bwana mmoja aliniambia akaseme acha kwanza nijiparfume hivi gisi niko naenda komedia ava kamera nijiparfume juu watu wenyewe wataona hii video basi harufu parfum kwa nanuka. Donc mambo ya kawaida kwangu. Donc mambo yenyewe naonaka c'est normal, tout à fait normal, inaweza zikana wala isiwezekana, mais naonaka ni part, ni part ya dunia yetu tuko tunaishi hamo kwa. Selon we ni culture ou soit ni banaume banakuwa baba, banamke banakuwa baba, ou soit ni makuta ndio nafanyisha batu bantu kujisepare ma divorce ikuwe ya mingi. Mimi siwezi sema makuta kama ni problem. Makuta sio problem na makuta sio kese na culture sio tatizo. Ni batu ndio babaya. Tatizo ni batu ndio babaya. Batu ndio babaya. Na Mungu aliumbaga batu. Mungu aliumbaga batu na Mungu akaweka basaidizi. Muka tukisoma kibiblia katake ba Kristo. Kwa hiyo bale kuko batu na basaidizi. Donc basaidizi biko na kili yenye Mungu alitia ba limite kwabo. Selon unaona ni basaidizi kwa hiyo unajireferer kwa banamuke. C'est vrai? So banamuke ndio banakuwa baba, banaume beko tout bien. Selon we kama unatamalizia hivyo lakini simaanisha hivyo, ila namaanisha basaidizi. Kama unajua saidizi ni mwanamke donc selon we basaidizi ndio beko babaya. Voilà, basaidizi ndio banakuwa baba, banaume beko tout bien. Merci beaucoup. Tuko na Papa Cosmato, selon we déjà gisu na jipresenter uko na situation yenyewe, nadhani kila mtu anaweza kupay attention kusikia Papa Cosmato conseil gani ou soit te décortiquer question J. Ni culture ndio kunafanyisha ma divorce ou soit ni banaume banakuwa babaya zaidi au ni banamke banakuwa babaya zaidi ou soit ni problème ya benefit income support child credit biote bile ndio inafanyisha ke moi ma divorce sana mu diaspora, mon communauté africaine, congolaise. Avant de répondre à votre question, monsieur le journaliste, je voulais tout simplement dire une chose. Si on peut revenir un peu dans la Bible, si on prend le chapitre Amos, chapitre 3, et verset 3 aussi, on dit que des personnes ne peuvent pas marcher dans un chemin sans qu'ils ne se parlent plus. Ok. Mais je n'ai jamais resté avec une femme ensemble donc dans la maison chez nous en Afrique, mais sauf que j'avais seulement des fiancés. Problème est qu'on parle konini. Kama we on a pas tant en fiancé et que on a parce que Dieu a voulu que union ikuiko entre l'homme et la femme, Ashpendake divorce, Ashpendake séparation. Mais celui qui est à la base de tout cela, vous le savez, c'est diable. Bon, mais est-ce que c'est ma vie? Kama uko na fiancé wako, ulimwachaka kwa Afrika, eke unakuwa kubulaya unapatana na opportunité. Opportunité wana réalité oyo banda komona na Afrique, ce n'est pas ce que tu as trouvé sur le terrain. Pale unakuya kubulaya, tu dois chercher à commencer avec l'administration. On a mikanda, le temps
que yo oza kosala procédure eza automatique te ezwaka temps ntango ezozwa temps peut-être mwasi akoma kozwa déjà baide moko boye ke azwa mwasi ya mundele boye na boye c'est pas ça. Le problème c'est quoi? Soki okomi na poto nzambe asungi ozwi mikanda na yo mwasi akoki kobenga yo nzambe soki aza na Afrique soki aza en Afrique, tout ce que tu peux la demander de faire, elle le fera. Elle va t'adorer comme, je sais pas moi quoi. Mais le problème c'est quoi? Moi je vais prendre un exemple banal pour la seconde femme que j'avais il y a 6 ans qu'on s'est séparés. Mais il y a Liboso, en tout cas que Dieu soit loué, en tout cas à Kende bien, à Zarapé bien, mais Oyami Balé, c'est que moi je vécu personnellement, et puis peut-être, bateau, à Glasgow, mon aketa Oyongana Zaki Nango, c'était pas le même Cosmato qui était na bané. 2003, 2004 et 2005, quand j'ai travaillé à Scott Beef, j'étais la deuxième personnalité. Il y a un groupe Nabiso. Na bundi na préféré na tambola makolo nazala na jean moko nazala na chemise moko mais na save money parce que promesse on a promettra qui est na lobby je ferai tout et tout na obengisa yo. Pour synthétiser, summarize, selon donc ni culture au banamu que Dieu qu'on a baba parce que nataka kusikia sasa vile banamu que Dieu qu'on a changé parce que kwa Afrika anaweza kukuita akingali kwa Afrika anakuita nzambe mais kufika humu à partir ya culture tout ameshaona benye alikuwa na besoin a changé. Mais tu as bien qu'il il se trompe sans le savoir. Donc selon lui d'abord, ni banamu que Dieu a changé. Oui, je vais te donner un exemple. Mwanamuke unamoa banakutumia liste tout tu as donné, tu n'as rien à voir avec sa famille. Una bunda, bana ko escroquer, unafanya, tu as dépensé tout et tout. Mais pale qu'on a panda kwa avion, sa famille bana mkokota kumashikio bana sema angara kumukongo. Unaona ba unacha, il faut penser. Pale qu'on a quoi déjà kubulaya. Ashikwenju ya amour que bo bâtir ndaku bo salaboya. Anakuwa déjà na bit, il est mentalité, il est mot, il est déjà bacha kumbeba faible en esprit. Aita toka. Même si tu fais comment, hata unampatia ma conseil ya Dieu, c'est difficile. Nikipenda kusikia papa Cosmato anapenda kufasiria communauté ou lancer message kusema ke banamuke avant beaucoup ya kubulaya ou soit banaweza kwa balikuwa ensemble 10 ans de mariage en Afrique mais kabla beaucoup ya huku famille biologique inamwambia mwanamke asema unaona il faut kuangalia jamaa kufika huku réalité yenye batu wanakuwa na kwa Afrika jua bulaya ndio réalité batu wanakuwa kutanisha huko alors mwanamke sasa anaanza kumpiganisha bwana na maprogramme yake mwanamke na maprogramme yake munyumba mnakuwa babwana bawili alors bwana ndikuzanisha ego supérieur toujours mais kufuatana na ile mambo walimwambia kama mwanamke mkichwa mwanamke anaona tu kumupiganisha bwana ti binashinda kufanyika alors selon papa Cosmato donc banamuke njo banakuwa baba alors papa Serge Kasongo selon lui on a 3 questions ni culture ou soit ni banamuke banakuwa babaya au banaume banakuwa babaya ou soit ni makuta. Asante sana ndio question Vatican. Merci. Hii ni point mwa munene sana. Haina point ya kidogo. Bon. Mimi nitasema kufuatana na mimi mwenyewe vile mimi naona. Ile nanyangaje paka mimi mais kutakuwa bandugu bien badada bata en profiter. Selon mi division iko na kuya kubantu ba mingi mu Europe. Iko na kuya ni juu ya éducation. Comprendre? Ni juu ya éducation. Donc bantu ba mingi abana éduquer mon façon kana ba éduquer ya kusema ke bana muzala anekala na bazazi yake anakomea
anafunda masomo et puis tamo itafika ambacho idikeke tamo itafika ambacho nyamu mariage yake mnyumba yake kufanya familia yake puke akomea asina ili mkicho mwake comprendre pardon et puis ça kitu kingine kinene kina affecté bantu sana ni culture parce que mtu asina éduquer mbele asina l'éducation kumwanzo éducation de base ya kusema ke ambacho na niveau mwa fulani niveau fulani kutafika tamo tena tazeka donc selon ni culture tout est d'après Paul mais ça ni éducation asina éducation OK so deuxièmement ça il est fait à kutoka kwa Afrique kuya umu Europe anakuya sana utanisha nini culture ingine comprendre utanisha culture complètement différente na nini na différente na culture yetu tukone kwa Afrique comprendre par exemple moi pays tunatanisha mungu franga iko inaonekana ovyo franga iko inaonekana donc mu famille kila bantu presque mapataka makuta so parce que bantu bana éduquer ya kusema ke banapasha meko kubati nini famille so but vile famille haikuwa bati pa kitu kama sama mapendo unaona so famille inakuwa sasa kubati pa makuta unaona so kama mtu mmoja anutilize makuta sana ke mwingine donc le mwingine anamafecter unaona parce que shukrani na education anautanisha culture nyingine ikisha tu soda anafika fashi abawanza mulipa makuta anafika pa fashi bana mkorompre ule soda na désarmer antosha nini équipement yake ya busoda na butosha bule busoda ni ya busoda bwingine okay. Naweza kustope usipoteze akili yako parce que mimi napenda tunaongea bien na bien kutufuata bado wanasikia bien selon we mwingine akipli moto anapasha kutilize makuta sawa sawa sio vile selon we anapasha kutilize makuta sawa sawa sasa kama mko mnyumba mkisema mambo yote mfanye ile egalité est-ce que unaona inaweza kuwezekana kweli iko possible jua nini kama mtu yuko bien éduqué bwana kama yuko bien éduqué comprendre atatraiter bibi yake très bien comprendre na bibi naye kama yuko bien éduqué atatraiter bwana yake bien sana bon jua kusummarize jua kuisha tu mkifupi mambo mnesa ni education et puis culture iko na affecter mtu kama shughuli na education de base jua usema ule mtu anakuwa solide kukuye nini acha yake ile unafanya donc atavana ile tolerance kama sina education bien ata break so culture unakuwa kwa labisha mtu kama ule mtu asina education okay so donc kwa conclure ou soit kwa summarize because tungaliki na progresser donc frère Serge et papa Serge Kasongo anasema ke culture mais au même moment batu ndio biko najoka baba parce que abana msingi abana na fondation yeko vraiment solide alors kyote kikiko na kuya kina babeba alors kinafaa banakuwa babaya parce que benyo kona éducation ya bien ata bouger ata mwambi beje alors papa Cosmato par rapport à commentaire yake wewe unaweza kusema je merci beaucoup pour la parole mineze kobeta sete na mwali kambu moko boy na bimisi nano eloko ya culture na tie éducation na pesio exemple oya ngai ye ayebi comment se fait-il que une femme que tu as mariée légalement légitimement devant tout le monde bango tu bayebi éducation c'est-à-dire quoi base kule wewe unatokea mimi niko bwana yako je suis ton mari comment se fait-il que mina chabilato yangu biko pale mashimizi yangu mamango yangu iko pale tu et tout là mon absence mimi nenda kama ni wapi mina kuya je commence à constater un peu tout mabintu moi ya pa maungo yangu iko napotea hein il na yua très bien iko napotea un jour bananita kufeti moi hivi feti moi kwa hivi na sasa okay mimi nitakuya je suis prêt nilikuwa kana komple yangu moja nilianza kuipenda sana mnasema ile mimi nitaivoila mimi nakuya mimi nawa nafungula garderobe mission ile complet mimi njoo pale niko naanguka mimi napika sete njoo ya education donc on a mappé ku côté éducation très bien côté enseigner selon napenda kusema tena bwana naye non mitengia pa ile fashi sasa mimi nasema hivi comment se fait-il que eloko na ngaya nzoto ozotinda ngona Afrique sa mon accord ozotindela na ebite soki nani soki ba kosala nango ba bilamba na ngai soki nini na ebite on ne sait jamais bon kuile côté mimi nasema
ni education. Mishina kona kamata carte bancaire, unaenda kujienregistrer so kuma gym, so kuma gym, so nini, mais aunyoneshe. Unapaka kuma compte overdraw. Mimi nauliza, mimi nafuata basi no. Si unaenda ku gym, mimi nasema mimi nafanya gym. Bo mimi nauliza. Mimi nafuata, mimi nauliza. Mina muuliza bibi sasa tunaenda hivi sasa il fallait me dire sasa mishiwe direct debit unapita pale beko na nisharge sasa wewe uniambie hata wewe mwenyewe uko na bibi munyumba telefoni ya nyumba iko pale niko na petit frère wangu alitokaka Kongo mtoto kidogo ayue kutu hata bantu telefoni ya nyumba ninayua Valeria telefoni ya nyumba wewe unayua njoo akuita international surtout ya kwa Afrika unakuya facture na kuya 484 et quelques livres sterling, ce n'est pas dollars ou francs congolais. C'est trop. C'est trop. Tu vas te poser des 1000 questions. Bon, mina uliza biti, mais facture oyo ngana zo comprendre te, mais bapel les autres. Toi totinde la kyo bapel. Mwanamke anabeba mapel parce que yenjo kwa kunyumba. Anakata anatupa, ananiacha paka bill. Montant. Mina clotiser pas. So tukikia sasa kwa culture, mina sema unaona UK ou bien ma pays ingine iko na pacha bantu mpe na television ba media oyi iko na pita hapa iko na pacha surtout bana muke moi ouverture moko boye ya ko mona clair. Ojobona soki na lingina zonga wana comment se fait-il que mwanamke tu es marié, il fallait être soumise à ton mari et ton mari aussi sera aussi soumis à toi. Kama unangalia mwanamke ule anikalaka ku Espagne, anikalaka ku Italie, anikalaka ku Lisboa, c'est différent. Donc fatana beko na respect moya ya kusakanate. J'ai passé par là. Mina yua. Unaona beko na respect moya kusakanate. Ici c'est l'avantage, il y a ma bénéfice comme vous le dites là. Yo kanisi nini comme réponse oyo ex nanga kenda yo kanisi nini na kosa nini asi mama uko kufate social azali police azali ola la peli bandate. Donc selon papa Cosmato donc ma benefit nayo na plus banamuke bina joué surtout banamuke sans avoir maîtrise, mais ce n'est pas tout le monde soso pembe azanga kamboka te vous le savez bien ici même à Glasgow tu bien couple belé ba foyer belé baza pour vivre en harmonie. Oyo mobali ya koloba, ce n'est pas la dictature, mais oyo mobali ya koloba, la femme va se soumettre. Ça, uko. Je me suis comprendre. Émancipation. Ce n'est même pas émancipation. Et puis, et pas nabiso de l'homme. Et puis, et pas nabiso ba congolais. Ce qui est moi, c'est au Saligaf. Tu verras toute une famille, tout un village. Bakuya, barbino, basala kandengonate. Comment se fait-il que yo moi, si, nandako, ojola la na jean. Ça, selon Ozola na jean. Selon Serge anasema éducation et puis la culture. Selon si je me souviens très bien, ulisema ke ni culture. Oui. Bon, selon Bata anasema banamuke. Donc Bata na papa Cosmato banapatana maidea kusema il faut banamuke quand même ba comprendre place ya mon mariage bitu bote bitakana bien. Selon commentaire yako pale nije selon idée yabo. Nitaanza na kitu moya mwepesi niko na kafi ka 3 ans kunyumba. Kale kafi siku moya kiko nacheza keko anaandika, kanajifunza kuandika. Alafu kananiambia nini? Kanasema, "Papa, can you come for a minute?" Ni fille wa 3 ans. Anasema, "Papa, can you come for a minute?" Unasikia ile tonation ni ya mwanamke. Haina mwanaume, mwanamke ndio anasema, "Can you come for a minute?" Angali na 3 ans. Donc, eko na ile anajisentir que autorité. Bon, donc moi hii monde réellement kama nilisema juu ya culture réellement si tunapaswa kuicomprendre banamuke ya kwetu gisi bana et puis nitakwambia kama banamuke kwetu banafundishwa banaume hafundishwaki parce que banamuke a partir ya âge tu banaanza kukomala banakuwa nafundishwa na bamama
Mesie banaume atufundishwaki. Na tunakia kufika age mwa tunafika huku unajikuta kama mwanamke anakuta kama wakati walikuwa wanamfundisha ajisumetre. Unaona unapata mwanaume anaweza kumpiga kipasi mnyumba hata sema kitu. Anekala kimya paske anajua kama sababu papa Cosmato alisema watu wote watakia kunisomea. Watu wote watanicheka kuona nilimfokea bwanangu. Unasikia? Mwa hii culture anajikuta kama iko libre. Iko na ile pouvoir ya kunani ya kutraiter kila kitu kisi anapenda kutraiter. Alors kuna kwa clash ya ile culture. Culture ya kujisumetre na culture yenyewe inamwacha libre. Alors na mie mwenye najua kama mwanamke anapaswa kwa chini yangu. Sina nagisi ya kusema ni mulibere afanye kila kitu kenye anapenda kufanya. Unasikia? Me ujimagine ule fille sasa alisema papa can you come for a minute? Je nilikala au nilisimama? I'm your dad, call me with respect please. Unaona? Sikusema vile, nililamuka mara moja nisikilize anataka nini. Sasa kama ingekuwa bibi yangu ningefanya nini? Bon, selon wewe unaona ke mwanaume na anapasha kufanya effort ajitie mu level moya mu niveau moya na mwanamke de façon que bitu biende. Réellement pour que bitu biendelee mzuri, mfoyer. Inabidi hapa wakati yetu tunafika hapa tuetidie situation zetu kwamo, tuone tutaresoudre namna gani. Ukitaka wewe upande zaidi mwanamke na atafanya nini? Atapanda na yeye na eko na esa hapa mwa hii niveau ya hapa. Haina tena nani famille yako au famille yake yenye ita défendre, inakuwa ni l'état, ni droit sasa yenye droit de l'homme nini l'état nyo ana intervenir. Unaona? Kwa hiyo inampatia na force zaidi kukupita wewe mwanaume. Okay, selon Bata we papa Bertrand alina contredire. Selon wewe kunaona ke mwanamke kuna comprendre que mwanamke anapaswa tu kujisoumettre. Selon commentaire à Vieux Bertrand, papa Bertrand anasema ke il faut mwanaume sasa awe na capacité ya comprendre plus aditie mu niveau moi à comprendre que mwanamke naye donc moditie mu niveau moi de façon que bitu bien. Comprendre mtu anapaswa comprendre kama Mungu alikutiaka comprendre. Hiyo ni ya kwanza. Nilisema mwanamke na napaswa nionyeshe jua nini nilisema mwanamke. C'est vrai. Kenye kuwa pale ni kitu kimoja. Una comprendre? Wakati uko unaishi, unakomala, unaamua kuoa mwanamke, ulitarajia nini? Njoo kitu cha kwanza waza kwanza mwakili yako. Hivi gisi mimi naoa. Wala tuseme example kwetu, banaanza kukusukuma, sema bwana wewe ndio uoe kwenye kwa wazazi yako. Unapaswa ulishakomala. Bana tarajia kitu gani cha kwanza? Njoo kitu ya kwanza kila mtu anapaswa kujiuliza hicho. Kitu cha pili, kama unaoa mwanamke wewe unapenda nini kutoka kwa mwanamke? Kile kenye utapenda wewe unataka mwanamke ba mingi banapenda nini? Banaume ba mingi kitu tatizo sio pesa. Tunaweza kusia huko, tatizo sio pesa. Hata kwenye tulitoka mariage inakufaka kwetu Afrika. Mais pas comme ici. Inakufaka ndio lakini sio sawa hapa. Tatizo ni mwanamke anashindwa kujua ni nini kenye mwanamke anapendaka. Afu mwanaume naye kushinda kujua kenye bibi yake anapendaka. No. Hiyo ni kote moja inakuwa kidogo sana hivi. Nitakupatia example uelewe sasa mzuri. Example iko hivi. Sawa, papa Cosmato alisema unakuta nguo ya wewe bwana iko pa salon, bibi iko anapita pale pa salon unaiona iko pale. Wala par exemple hata kama ni nguo ya kazi unatoka kwa kazi unachoka unavula unatupa pa salon. Wala unatia tu fasi ni fazi. Kisha kesho asubuhi unakaa kukuta biko pale penye ule hata unatupa. Umwake ulivula unaacha pale unaenda yuluka ni fasi gani kushawa ukoge maji na pale unapita ukitanda na mchoko wako unalala lakini kesho asubuhi unakuja kukuta biko pale c'est normal. Donc mwanamke hiyo ni mfano kidogo tu naupate. Mwanamke anashindwa kujijua ni fasi gani yenye anastahili kuwa mfamilia na ni fasi gani yenye anapaswa kuwa mnyumba na ni kitu gani kenye Bwana anapendaka sisi. Tujirefere kwanza ku Biblia. Biblia inatushauri nini? Biblia ilisema hivi, mwanamke aheshimu bwana, hapana mpende bwana yake. Hapana mpende. Hapana neno heshima, kuheshimia inamaanisha vitu mingi vya muhimu sana. Merci beaucoup. Batajileta Ngolo selon yeye angalia na pika sete mwanamke anapasha kurespecter kujua place yake munyumba. Alors sijui banamuke benye bwana tufata sijui kama banakubaliana Batajileta au hapana. Bon, kile tu kunafanya émission ni George Semake tu exposer vie yenyewe batu biko na vivre mu Europe maybe solution inaweza kupatikana. Unaweza kujitrouver peut-être dans un ni wewe mwenyewe kumule situation mais tu n'es pas le seul.
ni batu ba mingi on a pété les ma situation, alors tu vas prendre le courage à tout ba expert mais trop la partager ni expérience. Bon, merci beaucoup. Et ni on a j'ai kidogo napenda ku présenter ku ba invité bango, napenda ba cameraman vraiment mu focus ku ba invité bango. Tapika gitari kila invité najua ni fan wa muziki. Hakuna mwenye ana fan wa muziki parce que hata mwenye Mungu mbinguni kama kunga muziki kama shaka shuka hapa pa dunia tunaona kupika na muziki hapa mais tellement que kule kwa mingi ndio maana eko tu kule. Alors kule kumbingu Mungu achekaki. Alors, avant Yassi Kwanguka pour conclure puis émission show et tout en tant que guitare parce que beaucoup de gens vont se poser la question pourquoi cette guitare là-bas. Alors, une guitare tapika rythme yenyewe cameraman faut que c'est tout invité kama kutikisika kwa rythme cela veut dire qu'il apenda ki muziki na balamuke bentufata kwa nyumba kama unaona akutikisika kwa muziki usideranger kwa ndako kupiga muziki ya ima rythme ukisikia anatikisika kwa muziki busubuhi alamuka piga muziki. Merci beaucoup. Nazaiba kamera banakamata. Sijui kama ni nani alitikisika. Okay? Ulipenda tukwimbie. Okay, sikia ungeimba donc onesha emotion yako kabisa. Okay, nenda mu deuxième rythme. Trisika. Ok, tu la caméra. Merci beaucoup. Tunapenda also tunasikia ma commentaire ya ba invité kila mtu na experience yake. Mais nataka kwanza Papa Cosmato. Ni kitu gani unaweza kushauria mafoyer ou soit selon commentaire yako banamu unaweza bashauria nini? Ok. Merci pour la parole opesi ngai na ngai kaka na zongela pende kuna ngai moko na makambo o etali education. Na kopesa kaka exemple na ngai. Mwanamke il faut ayeba rôle na ye na kati ya ndako na kati ya foyer na ye. Merci beaucoup. Il faut ayeba rôle na ye. C'est-à-dire oyebi ke mobile na masala kala mukaka ba 5h azonga ka peut-être ba 20h 21h il est fatigué, il faut na atile moi ya moto na makolo na nikaye na sala ebo na bimse blouson na bimse soki nini. Eza rôle na yo parce que ngai na rôle na ngai eza nini ko contrôler ndako. OK. Ko zo responsabilité ndako. Tout ce qui est comme bill comme nini eza na mutu na ngai. Yo pe il faut yeba rôle na yo na kati ya ndako. Na pechi exemple moko epana ngai. Ngato salaki séparation des corps. Ngana mwasi na ngai, ngana zola na salon, ya zola na cuisine. Frigo. Eza qui plein ya biloko akola surtout ya ba africain. Na ye. Mama, olambite. Réponse. Abi mais ma crève c'est ça wanati. Oje ka biloko na frigo tena ma crève puis au chauffeur ngabi. Mutitire tu mwanaume apika. To komi boy. OK, ça va. Na débrouiller ka bububu na chauffer na lukika moi eloko akolia. Na eli susu. Mama, mais bilamba wana eza salité o sokoli yango te bani mais wash machine c'est ça wana. Tu ozui kaka otie wana otie pena savon bani kan vous. Mais yo, j'avais qu'en Afrique, aujourd'hui, mbelanga nzembo moko ya kofi qu'on appelait consacration, soki consacration, moi chaque ote pa na bango akuta na mobali bakosa la foyer lelo e komi boy. Aussi komi na Europe, chose bizarre et puis regrettable. Aussi komi onyati olekiba océan banini ozoloba na mutu oyo abimisaki ona kikuku yo banda ko yebisanga ke bo banda ko lamba na bakopo ya mabaya kwa. Yo mutu banda ko yebisanga ye. Lelo koma ko lamba na ba resho banini et puis o changer ba langage. Problème eza nango te o yebisanga lisusu l'Europe c'est quoi ngabi. L'Europe c'est quoi?
tala na ba océan na ba mer na ba désert ndenge ba tu baza kufa pona nini po bakota na Europe. Ni vraiment papa Cosmato apenda kukazia ke banamuke il faut prendre place à bon mariage parce que iko naleta uzuri sana batu kujisepare. Ana tu avantage kwa bibi na bwana, iko also desavantage. Ana desavantage tu kwa bibi na bwana, also iko desavantage kwa batoto na mu communauté, si je peux le dire. Serge Kasongo, selon toi, conseil gani unaweza kupashia ba marié en général pour éviter les divorces? Bon, sema mie kile mitasema hapa, mimi penda nibebe kwa mwa Batajileta sema hapa iko vraiment très capital. Mita bia reference mu Biblia. Biblia inasema Bwana penda bibi yako. Kisha anasema ke bibi umtii bwana yako, kuishumizi kwa bwana yako. Batajileta anasema poema kusema ke kufamia kujua kile kintu bwana anapendaka. Bon, sasa mimi nitasema kote yote mbili. So bwana anapasha kujua kile kintu bibi yake anapendaka na bibi naye anapasha kujua kile kintu bwana yake anapendaka. Okay. Ndio anapasha kujua sana. Mimi pia niseme kingine hapa kusema hii ni example mimi siseme Jovre Biko. Mimi hii analogy ya kusema motoka na chauffeur. Chauffeur jo bwana, bibi yako sa motoka. Tukisema kama ile motoka ushikana miaka na miaka, ukishike kama kelele ka logo kwa motoka, automatiquement utajua ke motoka haina bien, something wrong, kitu mimi napaswa kufixer. So, kama usha kumfanyia bibi yako bien, kama unaona bibi yako ana déconner anatoka munjama fulani, deja una verifier, unasema ke kitu kaniki wrong. Donc bwana bibi naweza kama wewe jo chauffeur bwana wako jo gari kama unaona tu kitu kimoja inashanje automatiquement kujua hapa kuchunga mtu wako ambeke bwana wako na hivi donc unapasha kumjua pia nje na ndani kama anakuwa mnyumba ashina happy kama ashina je deja ushaweki bwana wako ashina happy donc mambo mnayo ni kujuana tena unapasha kufahamiana mzuri kujuana nje na ndani jo conseil. Merci beaucoup. Batajileta Ngolo tia person kwa kama problem na mumi leo. Mie sina na tatizo ya kuwa na problemi na mumi. Tatizo ni kulancer message yenye kuwa clear, Okay. Ya kuwa kila mtu a comprendre kama ni koronga atasema sema pale ule mtu koronga. Kama anasema kweli kila mtu ataona sema ile nyanya anasema ni kweli, ni realite. Una comprendre? Kia kusema hapa kuko rafiki yangu moja mwenye alinibebaka kwake. Njala alishatupika mbaya sana. Tukatoka akaniambia aseme nadhani saa bibi yangu anaweza kuwa kunyumba twende atufanyizie vyakula tukule. Tukatoka tukaenda. Sisi kufika pa nyumba tukakuta bibi ni mwekulala mfotei kwa anaangalia TV. Sisi kufika tunaikala chini. Sisi kukala chini alikuwa anaangalia aseme bibi yangu haujapiga. Akatika tu sawa mwanamke tu heshima asema hata siyapiga. Asema sawa mwanamke tu heshima. Sawa mwanamke tu heshima hata siyapiga. Bwana akasema njale natua. Wende kwanza nani kule kunani utulete kwanza hata drink tuanze hapo kisha tupigie. Jibu yenyewe litoka pale. Bwana yako kuomba tu drink unafaa tu imagine. First about it. Wewe mwenyewe kwanza fikiria. Conseil bwana mke conseil. Wewe sema wewe ni bwana mke wale nitafika huko conseil please. Nipatie muda kidogo niongee. Sasa ile kama unaweza kufanya vile kumacho ya watu vraiment, mwanaume nani anaweza pendezwa na hiyo? Wala itakuwa jesa yenyewe bwana yako iko yeye peke. Usiona aseme unaona hapa benzetu bandugu yetu bana mke bako na mimi naona sawa vile bako na vichwa mbili. Niko na vichwa mbili. Njoo wewe bwana yake ukimtia chini hapo kumshauri anakusikiliza na anakutonea na macho bien. Niko anasikia kwa makini. Ukimpatia mgongo akifika kwa rafiki yake bana ongea mambo mengine ile yenyewe unafika huko kufika na kwa negative. Mimi niko nakwambia hii ndio experience yenyewe mimi nilishaka unayo. Donc ni watu wenyewe wanaomba kubadilika kugeuzwa. Abana fondation yenye kuwa na nani na root. Manake ni miti yenyewe haina mizizi. Haina pivotante. Donc kila mtu akifika tu anaweza mwambia vitu na anabadilika.
na ile njoo tatizo kabambi yenye nasababisha bakosi kwanza kujua munyumba bwana anapendaga nini. Conseil tu kidogo ni heshima na adabu basi. Temakuta binini nani kotime mbo tufanye example tuko na Pakistani banazaliwa hapa kukomalia hapa banafika bazee hapa tuko na baindie hapa tuko nabo hata itapokuwa na boba na kwaka bana face ma problem saa yetu, lakini ukiangalia gisi biko utaona kuko totally different na banamuke wetu. Merci beaucoup. Unasikia chunga nifike mwisho pardon. Sasa yenye kwa pale ni kitu hiki kimoja bana kamata banajua valer kwanza ya bwana na banajua nini bwana wanapendaka na banajua ni nini kenye napaswa kufanya kwa wanangu na banajua ni nini kenye bwana yangu anapendaka wala apendake. Si banama tukwake na probleme sana, tunakwaka tunaelewa mapema kile kenye bibi anapenda. Nadhani hawezi kupoteza muda kuelewa kama mwanamke iko na adabu. Donc banamuke banapaswa kuwa na adabu ndani ya foyer zabo, kuheshimu bwana. Banamuke adabu, conseil kutoka kwa chairperson Bata Papa Bertin. Mimi ona peut-être banamuke kwa nyumba, pengine bwana kupikia mikono isa. Selon wena Serge Kasongo basikia mikono kwa sababu situation yenyewe haiyamaanisha kama tunabaflatea au tunabapendelea, mais l'essentiel ni bajue kama kosa yabo ni gani na wanaume bajue kosa yabo ni gani. Parce que d'abord unaona si ukiangalia realite batu wanasawaka objectif ya kuoana. Objectif ya kuoana inakuwa nini? Mimi nakuwa na shangaa kitu kimoja naweza kuambia. Tukiwa nje kama system yenye kuwa hapa kwetu haikuwa sikuonaka kwetu mimi hapa ndio niliona. Mwanaume anakuja anapiga magoti mbele ya mwanamke en plein air. Anapiga magoti anasema will you marry me? Nje huko batu wengine wako na prepare kabisa swat ku stade. Huko match ile siku ya match ndio anapiga magoti anasema will you marry me? Kwetu hapana. Kwetu tuionake me hapa bakwetu bakia kwetu robeko banafanya vile. Unasikia mwanaume ndio anapiga magoti. Lakini akifika mnyumba anakatala hawezi kupigia vyake magoti. Juu hawezi kumpigia magoti kwenye mko bawili meenda kupiga en plein air. Mimi ndio kitu hii inanishangazaka. Kumbe tupigiane magoti kwetu tuko sie bawili. Na njoo hii hadithi yenyewe anasema hapa. Usinitomboke mkatikati ya watu. Unitomboke kama namtombokea mkatikati ya watu iko mbaya. Mebakiwa mshamba akimtombokea ni sawa. Ndio yeye anasema Batajileta anasema hapa uko unaka mbele ya rafiki yangu mbele ya watu. Donc ile ni erreur yenyewe alifanya mwanamke alifanya bien sûr. Bon, alifanya vile mshamba ilikuwa entre beau. Anaenda kupiga magoti en plein air, will you marry me? Mais mshamba hawezi kupiga hawezi kumpigia magoti. Généralement parlant conseil de wapatia mama. Ni conseil yangu ni kusema tuangalie objectif ya kuoana. Objectif ya kuoana haina kutesana, haina kusumbuana. Donc mie kama mwanaume na kuoa mwanamke nataka tuishi mzuri, tupendane, tufurahishane, tuishi na amani. Tuko tunaangalia fasi yote unasa antuka roho yako inatulizana. Juu sasa tunakuwa nje mwanaume kama yuko ayaoa, anakuwa macho yuko naangalia mwanamke wote. Ataka kuona. Na sasa tunaona kama mwanamke sasa huyu njoo basi huyu tu atanipatia ciel na terre. Na mwanamke naye sasa nikipata huyu mwanaume atanipatia ciel na terre. Mesa mnakuwa naye pamoja. Njoo sasa mwanze kutafuta kupatiana ile ciel na terre. Paradiso. Mtengenezeane ile environment. Hakuna Mungu hata nakwambia kweli hata uende tunafaka maerreur. Wewe unaenda kwa pastor aniombee nipate bwana. Naenda kwa pastor aniombee nipate bibi. Hata kuombea malaika kutoka mbinguni. Atakuombea mwanamke kutoka hapa. Mbezi, bale bandumba banakuwa mjini ndio atakuombea. Bashindikana ndio utapata. Donc ni wewe mwenyewe sasa umprepare ule mwanamke umtravaille de sorte akuwe weye, akuwe ule mwenyewe anataka. Wandugu wapenzi, nawaza tunafikia mwisho kwa siku ya leo. Tunasikia donc pensée ya kila invité selon ma divorce mon diaspora surtout mon Europe na mon Amérique, mais tunajua ke hii sujet haikumalizikia hapa. Leo tuko na ba invité ba kuachana prochainement tutakuwa na ba invité bengine soit ba pasteur ba invité hapa na ba tupashe idée yabo selon Bible ou soit vie quotidienne ba tu qu'on amène chaque jour. Et aussi napenda kuprofiter pour m'informer que il jour ilikuwa inauguration première émission ya nini ya Best Way. Also kutakuwa bya mingi bitakuya, kutakuwa ba comédien, kutakuwa ba musicien, kutakuwa ba saper. Donc il faut mon stay tuned ku channel yetu. Alors
nawaza tunafikia mwisho. Sijui kama bainvite bango beko na bakusalimia muko huru kusalimia na Frère Serge Kasongo, uko na bakusalimia. Ouais, bila salimia petit wangu sana kukoma Jafukutu. Merci beaucoup. Uko na mtu moya? Bila salimia bibi yangu bien aimé Fafio. Na batoto wote Janet Marche Kesha na. Ni umemsaulinga ningesema frère. Leo unasema hapa donc papa Cosmas. Mimi salimia tu wale wote connaissance yangu wote wananifamia, en tout cas Mungu awabariki, et puis mina remercier na invitation na bino ya Best Way. En tout cas Mungu aweke loboko y progresser. Et je crois, je souhaite de bonnes choses à l'avenir. Merci beaucoup. Chapeson. Na mimi mbele ya salamu yangu, unaona kama tu kudebasa wa hizi tunapaswa kwa tunasema kila jambo wazi. Juu iwe conseil na kila mtu apate yako avantage ya kitu fulani. Sio kusema mtu akisema kitu ndio venye anavivre nini. No, mais ni conseil. Ni conseil upase kwa kila mtu na kila mtu avivre ile. Salamu zangu za kwanza nitasalimia petit frère wangu Mwamba, nampendaka sana. Namsalimia kule kwenye yuko petit. Mwamba Emmanuel, yani mtoto wangu waro sana, nampendaka sana. Na istoshe namsalimia petit frère wangu ana Emmanuel Shindano pale Zambia kwenye iko na wewe yako hiyo. Na salimia Felix John anakuwa Fairland yako hiyo. Merci beaucoup. Na bengine bote ba membre ba Best Way bote na basalimia na ba fan tisbe bote Best Way, salamu zenu hizo na basalimia zote bila kusabu Nsambe la talk show. Merci beaucoup. Na mimi nashukuru sana kupata occasion kama hii. Nataka kuwasalimia kwanza famille Rubuga yote mahali walipo, wengine weko Bukavu, wengine weko Kindu na fasi yote ambapo Warubuga weko, na wasalimia sana. Na pia ninamkumbuka mpenzi wangu Vicky mahali alipo ambapo anapumzika kwa huu wakati. Nashukuru sana. Na pia nitasalimu famille Ramazani yote Lulu Ntalala na wasalimu wote mahali ambapo walipo. Merci beaucoup. Asante sana. Merci na beaucoup. Mungu aendelee kuwabariki. Alors, ya mwisho kwanza pale un souhait pour le Congo. Tafadhali tuwe umoja, tuishi katika umoja, sababu Kongo tungelikuwa katika umoja, Kongo itaongoka. Merci beaucoup. Chapeson, un souhait pour le Congo. Amani. La paix partout au Congo. Merci partout. Beaucoup. Est très nécessaire. Merci. Amani kwa Kongomani wote. Papa Cosmato. Minazoma tupakanami, la paix qui règne partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'on cesse aussi de tuer nos frères qui sont à l'Est. En tout cas, c'est pas... Dieu n'a pas voulu cela, mais ça fait mal. Voilà, merci beaucoup. Serge Kasongo. Pike mitasema miaba kupendana, bantu wakwe na mapendo. Kama tunampendana sana, hakutakuwa madivision ke uno wa kunoro wa kushidu wa huku shote, tutakuwa kama tuna ila identité ke niko congolais. Donc shibo zetu ba congolais. Mon souhait pour le Congo, si bote tomie lugha moya, une seule langue, c'est ça mon souhait pour le Congo. Alors prochainement benye batakuwa ko ini ukipenda wewe kutuma souhait yako pour le Congo, numéro ni 07 450 D5 18 9-3. Alors, itakuwa napita pale itapita pale chini mtaiona. Alors, mtutumie message yenu uswate juu ya débat ya leo, uswate un souhait pour le Congo. Hata mkienda ku Best Way Community Development on Facebook mtatukutanisha, mtutumie kama unapenda juu un souhait pour le Congo. Siku nitakuwa na émission tutaipublier na tutasema fasi huko na tutasema souhait yako pour le Congo. Alors, tutaonana tena kwa siku ya leo.